हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को सर स्टूडेंट्स आज आम तुम षष्ठ श्रेणी चैप्टर नंबर 6 मो जीवन अभूला कथार पार्ट 2 रे पहुंची जाइछु। पार्ट 1 ले आम स्टार्टिंग रु से जो स्टार मार्क जाए पढ़िथिलु पार्ट 2 रे चलो आबे आम से स्टार मार्क परठू आरंभ करिबा। स्टूडेंट्स आम पार्ट 1 ले स्टार मार्क पर्यंत पढ़िथिलु एबे आम कोन करिबा एई ठारू आरंभ करी विषयटी को चलो समाप्त करिबा। हमर स्टेप 1 कोन समस्त जानिचो विषयटी को आरंभ करिबा पूर्वरु प्रथमे कोन करिबा आम एई विषय रे जो एई ठारू शेष पर्यंत जहाँ भी नूतन शब्द अच्छी प्रथमे आलोचना करदबा तापरे आमे कोन करिबा ए विषयटी को बुझिबारे लागिबा। जो माने पार्ट 1 देखिनो प्रथमे जाई कि जल्दी जल्दी पार्ट 1 देखो नहले पार्ट 2 रे तुमको बुझिबारे असुविधा हबो। तेनु प्रथमे पार्ट 1 देखो तापरे पार्ट 2 को आसो। चलो एबे आमे नूतन शब्द गुडी को आलोचना करिबा। देखो मु समस्तक पई नूतन शब्दर गुटे लिस्ट कर देइची समस्त वीडियो को स्टॉप करी प्रथमे लेखिनियो। प्रथमटी कोन अछि बुकुचा। बुकुचा माने कोन कपड़ा रे तयारी पुटुली बुझि परछ समस्ते। अनाहार अनाहार माने भूकिला। क्लिष्ट क्लिष्ट माने कोन कष्ट बा जंत्रणाग्रस्त। अनाथ अनाथ माने कोन जहार बापा मां नथांती बुझि परछ कि नै। उत्फुल्ल उत्फुल्ल माने कोन अत्यंत आनंदित। सार्थक सार्थक माने सफल बा ठीक अर्थरे लागिबो। मेधावी मेधावी माने कोन पाठ पढ़ारे खूब भलो। अवैतनिक अवैतनिक माने बिना देहरे बा मागणा बा बिना पैसा रे बुझि परछ समस्ते। अध्यवसाय अध्यवसाय माने कोन निरंतर परिश्रम। बाटालियन बाटालियन माने कोन हला ना सैन्य दल। सुपारिश पत्र माने कोन हला अनुरोध पत्र। अनुगत माने कोन आज्ञाधीन। लेफ्टिनेंट माने कोन सेनार एक उच्च पदवी बा उच्च पोस्ट बुझि परछ। नगण्य माने कोन जहार कोनोसी गुरुत्व नै बुझी पालो समस्त वीडियो को स्टॉप करके जल्दी जल्दी लिखि दियो। तो पार्ट 1 ले आमे कोन होउची बुझितिले ना लेखक सत्यनारायण राजगुरु किपरि असहयोग आंदोलन समय रे पिला समय रे कोन हेतिला एई सब गांधी जी को भाषण रे उद्बुद्ध होई किपरि पाठ पढ़ा छाडी कोन करथिले ना कोन देश सेवा रे निजको नियोजित करथिले। किंतु तांको बापा तांको कोन उपयुक्त उपदेश देई कोन कहिथिले मनुष्यर ज्ञान और कर्म एका स्तर रे रहिबा आवश्यक। एति जाय आमे पढिथिलु तापर एबे आमे आरंभ करिबा। कोन हैला गुटिए दिनर कथा आज मोर स्मरण हेउची माने स्मरण हेउची माने कोन मने पडुची। गुटे दिन जो लेखक सत्यनारायण राजगुरुंकर कोन हैला गुटे दिनर कथा मने पडुची। कोन मने पडुची आम गृह बारंडा रे केते जण छात्रंक संगे बसी मु गपसप करूथाय। ताको बारंडा माने बुझि परछ घर सामना रे जो पिंडाटा थाय से पिंडा रे बसी बारंडा रे बसी आउ किछि जण पिलांक छात्रंक सह बसी लेखक कोन करथांती गपसप करूथांती। सेतिकी बेले गुटिए गरीब बालक छिंडा लुगा खंडिए पिंधी महिला बुकुचाटिए धरी आम निकट को आसिला। बोधे किछि भिक्षा आम ठारू पाइबा आशारे सेई टाइम रे जे जो टाइम रे आको सांग माने बसी किछि कथावार्ता होतांती सेति बेले कोन ला गुटे गरीब बालक छिंडा लुगा गुटे पिंची आ कोन बुकुचा बुकुचा माने आमे कोन होची आलोचना करथिले कपड़ा रे तयारी पुटुली। ता पाखरे एते गरीब गुटे बैग नाही तेनु से माने कोन करंती छिंडा कपड़ा को नेई कि गुटे पुटुली करके सेति जिंस पत्र निजर रखितांती। सेही सब धरिकी से कोन करला ना लेखकक पाखक आसिला। काहे आसिला भाबिला कोन किछि भिख तांको पाखरु मिली पारे का पाखरु लेखक पाखरु बोली से गरीब पिलाटी आसिला। पिलाटी गौरवर्ण माने देखिबा को गुरा सुस्थ सबल देखिबा को मध्ये सुस्थ सबल किंतु मुह अनाहार क्लिष्ट और शुष्क। अनाहार माने कोन कहिथिले देखो अनाहार माने कोन भूकिला क्लिष्ट माने कष्ट बा जंत्रणा कष्ट माने ताकू देखिला को एमिति जणा पडतुला जेपरी कोन पिलाटा गुरा वर्ण किंतु देखिला को जणा पडला जेपरी से अनाहार माने बहुत भूक रे अछि आ कष्ट रे अछि बुझि परछ नै समझते। ताकू देखी केजाणी काहे कि मो मन रे कौतूहल हैला पचारिली घर तुमर केउठी से कहिला खल्लीकुट। एई सब सेई जो कोन पिलाटी को देखी भिकारी पिलाटी को देखी लेखक मन रे काहे कि कोन गुटे आशा कौतूहल हैला माने ये किए कोन जानिबा को तांको मन रे इच्छा हैला। तापरे लेखक कोन पचारले से पिलाटी को घर तुमर केउठी कोउठी तम घर से पिलाटी कोन कहिला खल्लीकुट बुझि परलो। मु माने कि लेखक लेखक कहले नाम फास्ट घर कोनी पचले तापरे कोन पचले नाम से माने कि से पिलाटी कहिला कोन ब्रह्मचारी मुई सब से पिलाटर ना कोन हैला से जो भिखारी पिलाटर ब्रह्मचारी मुई मु तापरे माने मु माने कि लेखक लेखक कोन कहिला बापा मां किए अछंती सेइडू से ब्रह्मचारी मुई कोन कहिला मोर केही नांती बुढ़ी मां थिले मरि गले। तापरे लेखक कहिले अनाथ भिखारी तुमर बयस पिलाटी कहिला केते 12 वर्ष। तापरे लेखक कोन पचारले अच्छा आमे जदी सब प्रकार सहाय्य करू तुमे पाठ पढिबो। लेखक जेमबरी जानिबा को पाइले यार एक अनाथ पिला तार केही नांती सेठू लेखक तां कोन कहिले आमे जदी तुमको सब प्रकार सहाय्य करिवु तमे पाठ पढिबो। एहा सुनी तार मुह उत्फुल्ल देखा गला माने एई पाठ पढिबा कथा सुनी कि सेई जो कोन भिखारी रो मुहटी उत्फुल्ल उत्फुल्ल माने आमे नूतन शब्द रे कोन होची हमर आलोचना करथिले ना अत्यंत आनंदित माने पाठ पढिबा कथा सुनी कि सेई जो पिलाटी ब्रह्मचारी मुई कोन हैला अत्यंत आनंदित गला। किंतु अल्प क्षण पर से मुंड नुआई कहिला बाबू मु
ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଢିବି କେମିତି, ବହିପତ୍ର ଲୁଗାପଟା ପାଇବି କୁଆଡୁ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଯେମିତି ତାର ମନେ ପଡିଗଲା ଯେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କହିଲା କଣ, ବାବୁ ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦେଇ କିପରି ପାଠ ପଢିବି, ବହିପତ୍ର ଲୁଗା ସବୁ କୁଆଡୁ ପାଇବି, ଏଇ କଥା କହିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ପିଲାଟିକୁ ଚାନ୍ଦା କରି ପଢାଇବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଛାତ୍ରକୁ ମଣିଷ କରାଇ ପାରିବା ତେବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦାନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଲେଖକ କଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କଣ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଶିକି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦା କରିକି ଏ ପିଲାଟିକୁ ପାଠ ପଢେଇଦବା, ତେବେ ପାଠ ପଢେଇ ଯଦି ଏ ଗରିବ ଛାତ୍ରକୁ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବା ତେବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦାନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ସାର୍ଥକ ମାନେ ଆମେ କଣ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସଫଳ ହେବ ବା ଠିକ ଅର୍ଥରେ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାନ୍ଦା କରିକି ଯେ ପଇସାଟା ଯଦି ଏ ପିଲାଟି ମଣିଷ ହୋଇଯିବ, ସେଇ ପଇସା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଠିକ ଅର୍ଥରେ ଲାଗିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଯେପରି ଚାନ୍ଦା କରିକି ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଲେଖକଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। କିଏ ବହିପତ୍ର ଦେଲା ତ କିଏ ଜାମା ଲୁଗା ତା ପାଇଁ ଆଣିଦେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବହି କି ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କିଏ ବହିପତ୍ର କିଣିଦେଲା, କିଏ କଣ ଲୁଗାପଟା କିଣିଦେଲା, ଜାମା ଲୁଗା ସବୁ କିଣିଦେଲା। ତାର ଖିଆ ପିଆର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲି। ମାନେ ଲେଖକ କଣ କଲେ, ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ବହି ଦେଲା କିଏ ଲୁଗା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନା, ରାଧାକାନ୍ତ ମଠର ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି, ମାନେ ଗୋଟେ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ଥିଲା, ତାର ଯୋଉ ମହନ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଏଇ ପିଲା ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ, ଆଉ ତାର ଦରମା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ। ପିଲାଟି ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ସ୍କଲାରସିପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଏଠାରେ କହି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ କଣ ହେଲା ନା, ଓଡିଆ ଛାତ୍ର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଧା ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କିଏ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କଣ ହେଇଥାଏ, ଓଡିଆ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରାଇଥାଏ ନା, ଅଧା ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି ମେଧାବୀ ଗରିବ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେବା ଛାଡୁଥାଏ। ମେଧାବୀ ମାନେ ଆମେ କଣ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ମେଧାବୀ ମାନେ ପଢାରେ ଖୁବ ଭଲ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧା ସ୍କୁଲ ଫିସ୍, ଯୋଉ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କଣ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଛାଡ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଏପରି ଗରିବ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ସ୍କଲାରସିପ ଦେବା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାରାଜା ଗଢିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୋର ନନା ଥିଲେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ମାନେ କଣ, ଏ ଯୋଉ କୋଉ ପିଲା ସ୍କଲାରସିପ ପାଇବ ନ ପାଇବ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଲେଖକଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ମେମ୍ବର ବା କଣ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ସିଏ ଡିସାଇଡ କରୁଥିଲେ କି କୋଉ ପିଲାକୁ ସ୍କଲାରସିପ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କହି, ମାନେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅବୈତନିକ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କଣ କଲି। ଅବୈତନିକ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ କଣ ହଉଛି ଆମର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବିନା ଦେୟରେ ବା ମାଗଣା। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହି ସିଏ କଣ କରିଦେଲେ, ଲେଖକ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲେ। ସବୁ କିଛି ଏରେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଲୁଗାପଟା ଦେଲେ, କିଏ ବହି ଆଣିଦେଲେ, ଖାଇବା ହଉଛି ମହାରାଜାଙ୍କ କୃପାରୁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଲେଖକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କୃପାରୁ କଣ ହେଲା ନା, ତାର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ତାପରେ ଠିକ ଟାଇମରେ ସେ କଣ କଲା, ପିଲାଟି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖିଦେଲା। ଆଉ ପଢିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ପଢିବାରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିଲା, ତାର ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଆଡମିସନ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ କଣ କରିଦେଲା, ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସେ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଦେଲା। ଅଧ୍ୟବସାୟ ମାନେ କଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ। ମାନେ କଣ ହେଲା, ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ନାଁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କଲା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ କଣ କରିଦେଲା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଗଲା। ମାନେ ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପାଠକୁ କଭର କରିଦେଲା, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପାଠ କଭର କରିଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ମହାସମର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଟାଲିୟନ ଭାରତର ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢିବା ନିୟମ ଥାଏ। ବାଟାଲିୟନ ମାନେ ଆମେ କଣ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସୈନ୍ୟ ଦଳ। ମାନେ କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ମହାସମର ମାନେ କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନିୟମ କରାଯାଇଥାଏ। କଣ ନା, ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଭାରତର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଦଳ, ବାଟାଲିୟନ ମାନେ କଣ, ସୈନ୍ୟ ଦଳ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଗଠନ କରିବାର ନିୟମ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ କଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ବା ବାଟାଲିୟନ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଆର୍ମି ଗ୍ରୁପ ବା ସୈନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଏଇ ସାହିର 10ଟା କଣ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦଳ, ଅନ୍ୟ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଦଳ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଦରକାର ନା, ତେଣୁ ଭାରତ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ବାଟାଲିୟନ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ମାଦ୍ରାଜର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ
ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛି ସେଥିରେ ନାମ ଲେଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ମାଦ୍ରାଜରୁ କଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିକି କଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ବାଟାଲିୟନ ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ କାମ ଚାଲିଥାଏ। ମହାରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଭାର ଦିଆଗଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ବାଛି ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାରାଜା ଥିଲେ ଯିଏ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ଯେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ କଣ ହଉଛି ମାଦ୍ରାଜକୁ ପଠାଅ, ସେଠାରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଦିନେ କଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସଭାରେ ମହାରାଜା ଭାଷଣ ଦେଇ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମର ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନେ କଣ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ମହାରାଜା ଦିନେ କଲେଜରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲେ କଣ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ମାନେ ସମର ମାନେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ଦେଇ ମାଦ୍ରାଜ ପଠେଇଦେବି। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି କଣ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯିବାକୁ, ମତେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କଣ ମାଦ୍ରାଜକୁ ପଠେଇଦେବି। ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ମାନେ କଣ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଟାଇପର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ମାଦ୍ରାଜକୁ ସେଇ ପିଲାକୁ ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ଶୁଣି କେହି ଛାତ୍ର ମହାରାଜାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଛାତ୍ର ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, କେହି ଛାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଯିବେ ବୋଲି ହଁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହାଁ ଚୁହିଁ ହେଲୁ। ଯେତେ ପିଲା ବସିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହାଁ ଚୁହିଁ ହେଲେ ଯେ କିଏ ଯିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବାଳକ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହେଉଛି। ସେଇ ଟାଇମରେ ଦେଖାଗଲା ଯେମିତି କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖାଗଲା କଣ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଗୁରା ପିଲା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପିଲା ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବ ବୋଲି ଠିଆ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ। ଲେଖକ ଭଲ କି ଦେଖିଲାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ କିଏ, ସେଇ ପିଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଆମେ ସବୁ ହାହା କରୁ, ଏମାନେ ସବୁ କଣ ହାହା କଲେ, ଏଇ ପିଲାଟି ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ଇଏ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ ମାନେ ହାହାକାର କଲେ। ପିଲାଟା କ୍ଲାସରେ ଭଲ ପଢୁଥିଲା ଏମିତି କହିଲେ, ପିଲା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯିବ ଏଇ କଥା ଭାବିକି ଲେଖକ ହାହାକାର କଲେ। ଆମର ସାଥୀ ହୋଇ ଯେତେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଦେଶ ସେବାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମର ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିବା ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ କଣ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା ଆଜ୍ଞାଧୀନ। ମାନେ ଲେଖକଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁ ସେଇ କାମ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବ। ଏଇ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବ, ଲେଖକ ମାନେ କଣ ହାହାକାର କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ମହାରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଇ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ସିଏ ଯେପରି ଛିଡା ହେଲା ଯିବ ବୋଲି, ତାପରେ ମହାରାଜା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ତାକୁ ମାଦ୍ରାଜ ପଠେଇଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ଯୋଉ ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ଦେବାର ଥିଲା ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇକି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁକୁ ମାଦ୍ରାଜକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲେ। ଏହାର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ମହାସମର ଲାଗିଲା। ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିବାକୁ ଯିବାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁ ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଲେଖକଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି କଣ 1943 ମସିହା ପୁରୀରୁ ମୁଁ ପାରଳାଖେ ମୁଣ୍ଡି ଫେରୁଥାଏ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି 1943 ମସିହାରେ ଲେଖକ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ସେ ପାରଳାଖେ ମୁଣ୍ଡିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଫେରିଲା ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ଦିନେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ମାଦ୍ରାଜ ମେଲକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ଆସିକି ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ଲେଖକ, ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରୁ ପାରଳାଖେ ମୁଣ୍ଡି ଯିବେ। ସେଇଠି ସେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ମାଦ୍ରାଜ ମେଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଟ୍ରେନର ମାଦ୍ରାଜ ମେଲ ନାମକ ଟ୍ରେନରେ ସେ ପାରଳାଖେ ମୁଣ୍ଡି ଯିବେ ବୋଲି ଲେଖକ ଅପେକ୍ଷା କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ମିଲିଟାରୀ ଗାଡି ମାଦ୍ରାଜ ଆଡୁ ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେମିତି ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଥାନ୍ତି ଲେଖକ, ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ମିଲିଟାରୀ ବା ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ଟ୍ରେନ ଆସିକି ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି, ଲେଖକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଗାଡିର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଗିରୁ ଜଣେ ସାହେବ ଓହ୍ଲାଇ ମୋ ଆଡକୁ ଆସିଲେ। ଇଏ ଯେମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କି ଲେଖକ, ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା ସେଇନ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ବଗିରୁ ଜଣେ ବଡ ଅଫିସର, କିଏ ବଡ ସାହେବ ବଡ ଅଫିସର, ସିଏ କଣ ହେଲା ନା ଓହ୍ଲେଇକି ଲେଖକଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ବାଟରୁ ଟିକିଏ ଆଡେଇ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ସେ ଧରି ପକାଇ ନମସ୍କାର କଲେ। ଲେଖକ ଆଉ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ବଡ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଲେଖକ ଟିକେ ସାଇଡ ହେଇଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା, ସେଇ ଅଫିସର ଜଣକ କଣ କଲେ, ଲେଖକଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଧରିକି ନମସ୍କାର କଲେ। ମୁଁ ଅବାକ, ଲେଖକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ ଅଫିସର କାହିଁକି ମୋ ହାତ ଧରିକି ନମସ୍କାର ହେଲା।
ए किए मते कहीं नमस्कार करूछन्ती मु आश्चर्य होई तांको मुह को चाहिए लेखक यही कथा भाविकी आश्चर्य होई से ऑफिसर को मुह को चाहिए मिलिटारी ड्रेस मंडित जड़े उच्च कर्मचारी से एते बड़ मिलिटारी ड्रेस पिंधुछन्ती बहुत बड़ जड़े ऑफिसर रैंक सब स्टार फार लगी से ड्रेस रे एते बड़ लोक कहीं मते नमस्कार करुछन्ती यही कथा भाविकी लेखक आश्चर्य होई तांको मुह को चाहिए रही गुरा तक तक सुस्थ सबल से जो आर्मी ऑफिसर जनक पूरा तक तक गुरा थिले एवं बहुत सुस्थ सबल हुष्टपुष्ट थिले से ह्याट खंडिक ह्याट माने कोन तांको टुपी आर्मी जो बड़ बड़ ऑफिसर मान जो टुपी पिनती से टुपी खंडक बाहर करी स्पष्ट उड़िया रे कहले चिन्ही पारु नाहंती एही कथा बाहर करी से ऑफिसर जनक तांको टुपी बाहर करी कोन कहले लेखक को जे मते चिन्ही पारु नाहंती मु परा आपनकर सेही ब्रह्मचारी मु परा आपनकर सेही ब्रह्मचारी मुई जाहा को आपण सहाय्य करथिले मते आपण चिन्ही पारु नाहंती आपनक करुणारो मु आज एही लेफ्टिनेंट पदवी नियुक्त हो पारछि लेफ्टिनेंट माने आमे कोन होची आलोचना करथिलु सेनार एक उच्च पदवी माने गुटे रैंक सेनार बड़ ऑफिसर एही पदवी रे सेडु से लेखक को कोन कहला से पिला से जो आर्मी ऑफिसर जे आपण मते जानि पारनाते मु बरा ब्रह्मचारी मुई आपनको करुणारो मु आज गुटे सैन्य विभाग लेफ्टिनेंट पोस्ट रे आज नियुक्त हो पारछि मु आश्चर्य लेखक आश्चर्य होई गले सते जेपरि गुटे नगण्य भिकारी आज देश मातृकार सेवारे उच्चतम स्थान अधिकार करिबारछि नगण्य माने आमे कोन होछि हमर आलोचना करथिलु जार कोनोसी गुरुत्व नै मु जे पिला को भाबुथिली जार कोनोसी गुरुत्व नै से भलिया नगण्य भिकारी जे पिला दिने खाइबा को पाउ नथला से भलिया भिकारी आज देश माटीर सेवा पई आज गुटे बहुत बड़ स्थान रे उच्च पद रे अधिकार होई पारछि मो मन टिके गर्व संचार लेखक ही मन मन भाबिले जाओ मु ताकू टिके सहाय्य करथिली बोली सेते बेले आज एते बड़ देश पई काम करि पला तन ताको मन मध्ये टिके गर्व आसिला सते से दिन मोर उद्यम जुगु जे पिलाटी स्कूल नाम लेखाई पारिथिला आज से भाग्य बल रे केते उच्च को उठी पारिछि जे लेखक सेठी कोन मन मन चिंता कले जे मु ताको से छोट पिला बेले टिके जो सहाय्य करथिली सेही उद्यम सेही चेष्टा जुगु जो पिला को नाम नै स्कूल ले लिखि देइथिली हम संग माने मिली मिसी सेही पिलार ना लिखितिलु से पिला तार भाग्य बल रे एते बड़ पदवी एते बड़ लेफ्टिनेंट नामक गोटे बड़ पदवी रे से आज पहुंची पारछि तेनु सुविधा और पारिपार्श्विक अवस्था ही मनुष्य को उच्च किबा नीच करता है कौनसी मनुष्य उच्च नीच न थाए ताकू जदि प्रॉपर पारिपार्श्विक अवस्था उपयुक्त परिवेश मिलिबो ताहेले से पिला उच्च को जीव ताकू जदि उपयुक्त परिवेश एवं उपयुक्त सुविधा जदि आमे कौनसी पिला को जुगे दे परिबा ताहेले से मध्य दिने बड़ ऑफिसर किबा बड़ काम करि परिबा देश पई बड़ काम करिबा तण पिला बाकरे से छोट बड़ न होची न थाए ताको आमे किपरि सुविधा सुजोग जुगे दे परिबा ताको किपरि परिवेश दबा ताहा पिला ताहा ऊपर पिलार भविष्य निर्भर करता है बुझि पाला समस्त एडी तमरो विषयटी कंप्लीट हैला विषयटी जदि भल लागिथिबो तमरो पार्ट 2 एडी कंप्लीट हैला जदि भल लागि समस्त वीडियो को लाइक करो जो माने पार्ट 1 देखिनो जल्दी जल्दी जाकी पार्ट 1 देखो एवं एटा पार्ट 2 पार्ट 3 रे एई विषय प्रश्न उत्तर बहुत सुंदर भाव रे आसीबो जदि तुमको क्लास टी भल लागिला समस्त क्लास को लाइक करो एवं केते बेले को क्लास अपलोड होउची जदि जानिबा को चाहूछो ताले चैनल को समस्त सब्सक्राइब करो एवं समस्त डिजिटल ओडिसा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को विजिट करो विजिट कला पर देखिबो वीडियो प्लेलिस्ट आ पोस्ट सेक्शन तुम बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर प्रश्न गुड़िक तुम अपलोड कराउछि समस्त जाइकी क्विज को अटेम्प्ट करो आज क्लास एटी समाप्त होला समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।